सकाळु सकाळु आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत। तो मु आज टे धड़ हठात बाहर हठात सांगे सांगे मत फोन आसला जे मुझे जाऊँगी तो घर टी तो किए आसूची माने कौटी मो पाखक को किए आसो मुझे आपण मानक डायरेक्ट वीडियो माध्यम देखी तो मुझे ना रिविल करूनी तो मु धड़पड़े सब कम सारूँ रोसई चली रोसई रेडी करी आकुटिया जेहेतु मत सब अरेंजमेंट करने को पड़ो तो किए आसो आपण मैंने वीडियो माध्यम निहाती देखिए तापर मुझे आपण मानक जनइबी चलतु वीडियो माध्यम लगी रुहतु। तरबर रे कौन रोसई करी ये आमर टे कोबी आलू भजा तो ये डाली तो ये मु पापड़ भी छाणी देछि आउ एठी देखंतु हमर पोटल आलू तरकारी मु कर सारछि देखंतु पोटल आलू कसा आउ एठी सजाड़ी की मु थोई देछि सलाड आसिला परे खाइला बेल को लुण दही पकेकी देबी ओ सलाड सबु बेले मो पाखक वर्ष को थरे आसे तो एबे वर्ष को थरे आसला बेल को आउ जस्ट आगु को पाखे पाखे आसूची से आसिक पहुँचब किंतु वर्ष हेनी आगु को आसब कौन से आज हठात कौन पे आसी कहीं आसी आटा मु आपण मानक निहाती जनइबी आपण मैंने देखला परे ता पार्टी शुणिमे से कह से कौन पे आसी कहीं आसी हठात कहीं फोन कला सी ही जनइब चलते ये वेट करिछि आज भी बहुत बढ़िया पाग देछि सबु बेले खाली वर्षा 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 प्राय 10-12 दिन हेलानी रागी रही वर्षा वर्षा काली टिके भी तथापि वर्षा होता आज एपर्यंत टोपे भी वर्षा ढालिनी बहुत बढ़िया पाग देछि खरा पाग बहुत बढ़िया शूटिंग आमर कैंसल है वर्षा लगी शूटिंग जाई पारुनु ए वर्षा वर्षा लगी गोटे आसला आर्ट शूटिंग टे तो डेट देते कि वर्षा जो सब घुंची एमतिया कथा हो चलतु वीडियो रे एमती लगी रही था आसला पर्यंत अपेक्षा करी किए आसो देखु किए भी आसी देखु मु क्या कथा कही देखु किए आसिक पहुँची गला देखु मु क्या कथा कही क्या अपेक्षा करी मो प्रियर भाई है वर्ष को थरे आसे वर्ष को थरे मो पाखक आसे किंतु आज वर्षक पूरी राखी पूर्णमी है आज पलि आसी आ गोटे हिरो को देखुन मुंडा भाया देखा दीपक तू भी ताका संगे एका संगे पळेली ना कोन दीपक चंचलानी हैं दीपक चंचलानी फैन दे से अरे भीतर खा बहुत बड़े तो अल्प अल्प भात खाऊछु आ मो बापे आलो बड़े छे सी भात टिके बापी गोटे थर खाइबो माने भात टिके खाइबो मोरी खावटा खाला आदि पूरा बोबाल लाउनी खाइबा पापड़ पापड़ को सालट काई पड़ुची तापर जो पोटल कसा फर्स्ट टाइम खाइली हां दीपक कोन केन लागुची बहुत बढ़िया हाथ जबरदस्त बापी की तो भल लगे जा जना पड़ा डर पड़ी से जो गैसी है कि जो था एटा हमारा आयुर्वेदिक ना ये बोलना थी हां सारी सारी रखा है किसी के के हाथ में ना कितना गुंडा कर दी पार्लर में दिखी पर दो ना से दिन डोजर आसला डोजर जो कड़ा है सी काढ़ी से दिन ये वाला मैं गोटे ये सर्ट स्टोरी शूटिंग चलती मैडम काढ़ू आओ
ହଁ କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କ'ଣ କହିବି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ସୁଟ୍ ହେଲା ଲାଲଦିଦିର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ଅସିତା ଶତପଥୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସିତା ଶତପଥୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ତୋର ଅବଦାନ କ'ଣ ତୁ କହୁନୁ ତୋର ଅବଦାନ କ'ଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି ତୋର ଅବଦାନ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଯେଉଁଟା ସୁଟ୍ ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିଲ ନା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁନୁ ସକାଳୁ ହଁ ବାପା ଯିବି ସକାଳୁ ଯିବି ଆରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ତବ ଦେଖିକି ଚଲେଇବୁ ହଁ ବାପା ଦେଖିକି ଚଲେଇବି ହେଲା ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟା ପାରେ କହିଲି ବାପା ସ୍ପିଡ ଚଲେଇବିନି ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ବେଗା ବେଗି ପଳେଇବା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବାପା ସକାଳୁ ତ ଯିବି ପୁଣି ବେଗା ବେଗି କ'ଣ ଧନ ଢାବା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଚଲେଇବୁ ରେ ଓହୋ ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବିନି ରଖ ଆରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ କହିଲୁ ପୂଜା ଥାଉ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରିବ ଲାଲଦିଦିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅସିତା ଶତପଥୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ମିଠା 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 କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶୀ ମିଠା ଦେବେନି କାରଣ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ 77 ରେଡ଼ି ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଓକେ ବୁଲୁଆ ତ ଆସିଥିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି କିଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଥିବି ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଆଉ ଖିଆପିଆ ତ ହେଲା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପଳେଇଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେବ ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করবে আমার তো 2টা স্টোরি আসব ইউট্যুবে আপনার মানে নিহাতি দেখবে ঢের সারা ভাল পাইবা দেবে আপনার মানে ভালো রুহতু মুই ভালরে অছি রহিলি জয় জগন্নাথ নমস্কার।